ہم بسم اللہ کو بہت اگنور کرتے ہیں، ہم اسے بہت ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں، جبکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ بسم اللہ پڑھنے کی ہی تلقین کی. یعنی گھر سے باہر نکلتے ہوئے کیا ہے، بسم اللہ ہی توکلت. گاڑی سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ، کپڑا پہننا ہے بسم اللہ، کھانا کھانا ہے بسم اللہ، ہر چیز بسم شروع اللہ. اللہ کے نام سے. یس، گھر میں انٹر ہونا ہے بسم اللہ اور سلام کرنا ہے. سلام. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں بندہ بسم اللہ پڑھ کے انٹر ہو، سلام کر کے انٹر ہو، شیطان وہاں نہیں آ سکتا. حدیث میں آتا ہے عرفان بھائی کہ جب تم بسم اللہ پڑھ کے دروازے کو بند کرتے ہو یا برتن کو ڈھکتے ہو تو ایون ابلیس بھی اسے نہیں کھول سکتا. یعنی دا موسٹ پاورفل ڈیمن وہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو آپ سوچیں کہ کتنی پاور ہے بسم اللہ، اتنی پاورفل شیلڈ ہے یہ. اتنی پاورفل شیلڈ ہے اللہ کے نام سے. دیٹس آل اٹ سیز، لیکن اتنی پاورفل ہے. تو بسم اللہ کو اگنور نہ کریں، بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کیا کریں. کھانا، برتن کو ڈھکنا، دروازہ، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، آپ رات کو دروازہ جب بند کریں بسم اللہ پڑھ کے بند کریں، کوئی نہیں کھول سکتا. بستر کے بارے میں آتا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سوتے تھے 3 بار بستر کو جھاڑ کے بسم اللہ کہتے. تو کتنی پاورفل یہ چیز ہے. نماز جو ہے اس کی عادت کیسے ڈالی جائے، اور یہ جو 5 وقت کی نماز ہے، اکثر پیرنٹس جو ہے وہ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا مجھے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں اور بتائیں کہ کیسے نا مطلب اس کو نماز کی عادت کو پکا کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو نماز کے فائدے کا اور امپورٹنس کا پتہ چل جائے تو دنیا میں کوئی شخص بھی نہ ماننے والا نہ رہے. یہ اتنی ضروری ہے. اور نماز دراصل اللہ کی یاد ہے. ہم جب یہ روزمرہ کے کاموں میں بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں تو اس بھاگ دوڑ میں کہیں ہم اللہ کو بھول نہ جائیں، زندگی دینے والے کو بھول نہ جائیں. اس کو یاد رکھنے کے لیے صبح اٹھے، فجر پڑھی، فجر پڑھنے کے بعد اپنے کام شروع کیے، مصروفیات میں بیزی رہے، پھر ظہر کا ٹائم آ گیا، پھر نماز پڑھی، پھر اللہ کو یاد کیا، پھر ظہر سے عصر تک اللہ کو یاد رکھا، پھر جیسی عصر آئی عصر پڑھی، پھر سے اللہ کی یاد تازہ ہوئی، پھر عصر سے مغرب کے بیچ میں اللہ کو یاد رکھا، اور پھر عصر سے مغرب کے بیچ میں جو اللہ کو یاد رکھا کام بھی کیے اور اللہ کی یاد بھی قائم رہی. پھر جب مغرب آئی تو مغرب میں پھر وہ یاد تازہ کر لی، پھر عشاء پڑھی اور عشاء کے بعد باوضو سو گئے. تو اس طرح سے پورا دن اللہ کی یاد قائم رہی. تو پورا کا پورا دن عبادت میں، رات کو باوضو سو گئے تو نیند عبادت میں. فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کامنٹ آیا ایک خاتون کا کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نیکی کرتے ہو تو اس نیکی کا صلہ بڑا برا ملتا ہے. یہ ان کا کامنٹ تھا نا. اور جس کے بعد میں نے دیکھا کہ اور بھی کچھ لوگ اسی طرح کے ملتے جلتے کامنٹس کر رہے تھے. یعنی کہ نیکی آج کل کے دور میں خطرے سے خالی نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ انسان تو چلو کسی کے لیے اچھا کرتا ہے، لیکن وہ پھر جواب میں جس طرح سے اس کا ریاکشن آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میں کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا ایک دن، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. تو ایک شخص آیا تو اس نے وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی بکس دیکھی، میرے کلینک پہ موجود ہوتی ہیں. جو لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی خیر کی بات ان تک پہنچ جائے. تو وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر وسیم میں کئی سال ایک سوال کو لے کے پھرتا رہا اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی کتاب میں مجھے اس سوال کا جواب ملا. تو میں تھوڑا سا نا اٹینٹیو ہو گیا اور میں نے کہا کہ کیا ایسا سوال تھا جس کا آپ کو جواب ملا. تو اس نے جو سوال بولا وہ یہی تھا کہ نیکی اگر اتنی اچھی چیز ہے تو نیکی کا صلہ اتنا برا کیوں ملتا ہے. یہ سوال پوچھا گیا. تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ تم نے کبھی نیکی کی نہیں، کیونکہ نیکی تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی. یہ تو کاروبار ہے کہ جس میں آپ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے. یعنی کہ میں تمہارے ساتھ اچھا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو بدلے میں تم بھی میرے ساتھ اچھا کرو گے. یعنی کہ اگر مقصد بندہ ہے تو نتیجہ بھی بندہ ہے. اگر مقصد اللہ ہو تو نتیجہ بھی اللہ ہے. یعنی کہ آپ نے اخلاص کے ساتھ کسی کے ساتھ نیکی کی اور اس نے اس نیکی کا صلہ برائی سے دے دیا تو ظاہراً آپ کو شاید ایسا لگے کہ جیسے آپ کی محنت رائگاں ہو گئی. تو ایسا قطعاً بھی نہیں ہے. جس نیکی کا صلہ آپ کو اس دنیا میں برا ملا اخلاص کے ساتھ کی ہوئی نیکی کا، تو وہ نیکی کہیں اور چلی گئی ہے اور وہ اس دن کام آئے گی جس دن اور کچھ بھی کام نہیں آئے. سکہ رائج الوقت اس وقت نہیں چلے گا.
सगी माँ अपने बेटे को बोलेगी कि बेटा वो और दुनिया थी जहाँ मैं खुद भूखी रह लेती थी और तुझे खिला देती थी, आज मैं तेरे कुछ काम नहीं आ सकता। तो वो नेकी जो आपने इस दुनिया में की थी, जिसका सिला बुरा मिला, वो उधर काम आएगी। और दूसरा ये कि ये बात आप समझ लें कि लोगों के बुरे रवैये आपको बुरा इंसान बना दें, तो ये मैं कहता हूँ सबसे बड़ा अजाब है कि मुत्तकी ना रहे, मोमिन ना रहे लोगों के बुरे रवैये की वजह से। तो ये सबसे बड़ा अजाब है और दुनिया में ये अजाब है। यानी कि आज हम उस जगह पे आके खड़े हो गए हैं कि हम नेकी करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें डर है कि आगे से रिएक्शन बुरा आए। अल्लाह किधर है फिर बीच में? अगर आप अल्लाह के लिए नेकी कर रहे हैं तो दूसरे का बुरा अमल आपकी नेकी बंद नहीं कर सकता। हम यहाँ कुछ अरसे के मेहमान हैं, ये बात बार बार याद करनी चाहिए। हमने जो इतनी सारे इश्यूज इसी लाइफ के साथ जोड़ दिए हैं ना, तो फानी दुनिया, फानी पैसा, बेजान चीज़ों की मोहब्बत, इस हद तक हमारे रूह पे जो है वो जंग चढ़ चुका है। रूह की मिसाल हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ने एक आईने की दी है कि वो आईना जो बिल्कुल टूटा नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके ऊपर गर्द जम गई है। तो इसलिए उस गर्द आलूद आईने की वजह से आपको मंजर सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो जब आप दिलों से नफ़रत निकालेंगे, जिस रास्ते से, जिस दरवाजे से दिल में नफ़रत आती है, उसी दरवाजे से मोहब्बत निकल जाती है। एक बड़ा प्यारा फ़िक्रा है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह का कि ये जो गुलाब है ना, इसका उसका मफ़हूम है कि ये जो गुलाब है ना, इसको मोहब्बत से देखेंगे ना तो रंग नज़र आएंगे, नफ़रत से देखेंगे तो कांटे नज़र आएंगे आपको। तो ये आपका अपना हुस्न नज़र है। तो अगर एक इंसान का बुरा रवैया आपके दिल में उसके खिलाफ नफ़रत ले आता है तो नुकसान किसका? आपका अपना नुकसान। और एक सहाबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती कहा करते थे कि ये जन्नती है, देखो ये जन्नती है। तो एक दूसरे सहाबी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्या अमल करते हैं? तो उस सहाबी ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि मैं और तो कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना मैं बड़े गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं अपने दिल में किसी के लिए बोझ नहीं रखता। तो दूसरे सहाबी ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यानी कि अपने दिल को साफ करना। ये जितना मुश्किल काम है ना, उतना बड़ा ही इसका अजर भी है। तो दिल से नफ़रत को निकालें, दिल से लोगों के बुरे रवैयों को निकालें। और वो एक फ़िक्रा है उनका कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह के जहाँ अल्लाह ने पाबंद किया है वहाँ आज़ाद नहीं होना, जहाँ आज़ाद किया है वहाँ पाबंद नहीं होना। तो हम ये जो दूसरों की तारीफ़ों के पाबंद हो जाते हैं, दूसरों की बुरे रवैये की वजह से हम गलत हो जाते हैं, तो इन चीज़ों से निकलें। पाबंदी सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें, ज़िंदगी में कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। वो जो बज़ाहिर आपको नुकसान नज़र आ रहा होता है, वो नुकसान होता नहीं आती कोई परेशानी उस वक्त तक जब तक वो बड़ी परेशानी को टालने ना आई हो। तो ये जो दुनिया का जो माल और असबाब है, या जो दुनिया में किसी ने आपसे अगर 4-5 दिन का फ़ायदा ले लिया, तो फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते हम एक दूसरे से, फ़ायदा ही तो नहीं हासिल कर सकते। इसी चीज़ ने तो हमें धोखे में डाला हुआ है कि किसी के 2-4 पैसे अगर हमने लूट भी लिए या किसी को अगर हमने नुकसान पहुंचा भी दिया, तो असल में हम उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एक दिन अदालत लगनी है और उस दिन सब कुछ सामने आएगा और अल्लाह हमारे दिलों में उठने वाले गुमान से भी वाकिफ़ है और सब रिकॉर्ड हो। तो अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक दे अल्लाह की रज़ा के लिए। लोगों से बेनियाज हो जाए जी, अल्लाह बेनियाज है ना, तो अल्लाह के करीब होंगे तो फिर ये लोगों के सर्फ रवैये भी आपके ऊपर भारी नहीं होंगे, आपको मुश्किल में नहीं डालेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खिदमत करने की अल्लाह ताला हमको मज़ीद तौफीक दे और हम मज़ीद लोगों की खिदमत कर सकें हर रिलीज़ की सूरत में। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अज़हबल बास रब्बन्नास वशफ़ अंत शाफ़ी ला शिफ़ाउ इल्ला शिफ़ाउ शिफ़ा ला युग़ादिरु सकमा ला बास इंशाअल्लाहु आमीनीन।
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. For I have strayed, I lost my way. I've been on this road for too long and I can't turn this car around. Got the devil in my head, trying to feel my whole way down. When there is nothing left, you give me the strength, save me from myself, from all of my sins. 'Cause I am on my knees, my heart full of shame. For I have strayed, I lost my way. I've been on this road for too long and I can't turn this car around. Got the devil in my head, trying to feel my whole way down. When there is nothing left, you give me the strength, save me from myself, from all of my sins. 'Cause I am on my knees, is my heart full of shame. For I have strayed, I lost my way. I've been on this road for too long and I can't turn this car around. Got the devil in my head, trying to feel my whole way down. When there is nothing left, you give me the strength, save me from myself, from all of my sins. 'Cause I am on my knees, is my heart full of shame. For I have strayed, I lost my way. I've been on this road for too long and I can't turn this car around. Got the devil in my head, trying to feel my whole way down. When there is nothing left, you give me the strength, save me from myself, from all of my sins. 'Cause I am on my knees, is my heart full of shame. For I have strayed, I lost my way. I've been on this road for too long and I can't turn this car around. Got the devil in my head, trying to feel my whole way down. When there is nothing left, you give me the strength, save me from myself, from all of my sins. 'Cause I am on my knees, is my heart full of shame. For I have strayed, I lost my way. I've been on this road for too long and I can't turn this car around. Got the devil in my head, trying to feel my whole way down. When there is nothing
nothing left, you give me the strength. Save me from myself, from all of my sins. 'Cause I am on my knees, is my heart full of shame. For I have strayed, I lost my way. Allahu, 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 Allahu. I've been on this road for too long, and I can't turn this car around. Got the devil in my head, trying to fill my heart with doubt. When there is nothing left, you give me the strength. Save me from myself, from all of my sins. 'Cause I am on my knees, is my heart full of shame. For I have strayed, I lost my way. Allahu, 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 Allahu. I've been on this road for too long, and I can't turn this car around. Got the devil in my head, trying to fill my heart with doubt. When there is nothing left, you give me the strength. Save me from myself, from all of my sins. 'Cause I am on my knees, is my heart full of shame. For I have strayed, I lost my way. Allahu, 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 Allahu. I've been on this road for too long, and I can't turn this car around. Got the devil in my head, trying to fill my heart with doubt. When there is nothing left, you give me the strength. Save me from myself, from all of my sins. 'Cause I am on my knees, is my heart full of shame. For I have strayed, I lost my way. I've been on this road for too long, and I can't turn this car around. Got the devil in my head, trying to fill my heart with doubt. When there is nothing left, you give me the strength. Save me from myself, from all of my sins. 'Cause I am on my knees, is my heart full of shame. For I have strayed, I lost my way. I've been on this road for too long, and I can't turn this car around. Got the devil in my head, trying to fill my heart with doubt. When there is nothing left, you give me the strength. Save me from myself, from all of my sins. 'Cause I am on my knees, is my heart full of shame. For I have strayed, I lost my way. बेटे गुड़े गुड़े करो.